कहूलु किस खिया जो मिला हाय फ्रेंड्स नमस्कार आउ एक न्यू ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। तो फ्रेंड्स आज हूँ आपनकर लास्ट अनुगुल रे आज बालेश्वर को रिटर्न करवा। तो चलतु एवं सका उठिकी ब्रश कर दीची किस रोसे घर चलती देखा ये सब बस साई गोविंद बापा भाणजी छुआ ये मुनिया रोसे घरे टूर्नानी अच्छी किस रोसे को आज लास्ट दिन मटन खोईकी छाड़ देखा क्या रोसे कर तू ना मसला हो बिलात पड़ी आपन को मटन खाइला बेलू देखेबी आठे मुनिया मुढ़ी बाहर कर दीची मुढ़ी आ किस अंडा भी ना मुढ़ी किस दरकार यहाँ आलू झोल ना आटा सीझा एवं मुझे खाइबी खाई सारा पर आपको देखी आज कौन घटना घटुची आज पूरा हैप्पी मदर्स डे कदली खाऊ दे मटन को सा काढ़ काढ़ चार पीस के बेस काढ़ तो देखो तो आज केते खरा है खरारे माँ मते मुनिया को धरी नहीं क्या गोटे किस पाल खेजुर देखते कहला छोटिया छोटिया खेजुर आम से आड़े है चाल देखू चाल ये देखो देखे दूँ केते खरा है खरारे मुनिया साई सब चाल देखी न ये छोटिया गछरे ना ठीक ठीक ये देखो केते छोटिया गछरे खेजुर कोली भाई और से नहीं माँ देखी नहीं आस हाँ बाबा साई कदली खाई खाई जाऊँ किस देखिए देखे देखे साई कदली खाई खाई चलती साईर फेवरेट तमार तमा साई कदली वंश रखिए खाई सारे हे देखो ये बाबा ये छोट गचर कुड़ी ना 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 गोबरटा यही गछटा ना माँ ये छोटिया गचर ना हाँ भाई मु कोड़ी आपको देखे दूसरी पाखर देखु ये बाबा रे सत कथा माँ तो ठीक लक्ष्य कर छोटिया गछरे देखो छोट गछरे केमती छोट छोट खजुरी कोली आम के जीवन देखी ना बालेश्वर सेपटे ना बोधे एमती अच्छे ना छोटिया गछरे बड़ बड़ गछरे हुए आम देखी हाँ ये छोटिया गछरे ना कौन यार ना पाल खजुरी पूरा पाल खजुरी बढ़िया तो ये तो बढ़िया छुआ खाई पारे यहाँ पाची कंचाटा छोट छोट होता है छुटिया गछरे से तो देखिक आसपारे मेचे मेचे पूरा पेंथे फेंथे धरी आहरी आहरी अच्छी अच्छी पूरा यहाँ गोटे गच चल आहरी गच देखा कहीं माँ हे देखो छोट छोट गच देखा जूम करके देखी दूसरी ये बाबा ये गच भर्ती तो ये खाती ना मैंने मीठा लगे ना ये तो पाचिनी यहाँ कंचा अच्छी छोटिया गचटा यहाँ सुखी हाँ ये छुट्टिया चार्टा आज पूरा पड़ेगा और चार्टा केमती आस टिकरा साप बाहर रे मुनिया साप कामुड़ी दब जदि ना अनुगुल हस्पिटाल नहीं जाइए ना पालड़ा हस्पिटाल मोर तो देखी नी तू देखी ना माँ जीवन में सात बार अच्छी एमती छुट्टिया अच्छे तुम देखी ना मुझे तो देखी पाचला कहीं पाचला तो नहीं ये हलदिया का ओहो कालिया कालिया जो देखा जहाँ गोटे भल जिनस देखते मिलला माँ तार आसिक रिसर्च चली है किए किसी जिनस पाइब तुलार जी पाइब हाँ जड़े घर कर बोधे यहाँ
ମାଟି ଅଛି ମାନେ ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବା ନାଇଁ ସାର୍ ହେଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଆଉ ଦେଇକି ପାଲ ଖଜୁର ଖାଇବ ଏଠି ଆଉ ନାଇଁ କିସ କହୁଛ ଜାଗା କିଣିବା ଏଇଠି ଘର କରିବା ଆଉ ହଟେଷ୍ଟ ସିଟି କେଡ଼େ ରହି ଏଇ ମାଂସ କେଡ଼େ ରହି ହେ କଦଳୀ ଖିଆ ସରିଲା ଏଇ ବାବା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଛୋଟ କଦଳୀ ଖିଆ ଅସୁର ହେଇ ଅସୁର ଆଉ ବଡ଼ କଦଳୀ ଖିଆ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମା ପୁଅ କଦଳୀର ବଂଶ ମାରିଦେବେ ଆମ ଘରକୁ କଦଳୀ ଆସିଥିଲା ସବୁ ସେଇ ଖାଇଛି ଥାଉ ମା ସେତିକି ତୋଳ ଏ ହେ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଧୁଇ ଦେଇକି ଏଇଆ ପାଚିଲା ନାଇଁ କି ଦେଖିବା ତମେ ଗୋଟେ ଖାଇଲ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଅ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ମୁନିଆ କେମିତି ଖାଉଛି ବେ ଖଜୁର ପୁରା ଖଜୁର କୋଳି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଏ ଛୋଟିଆ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ଥା ଭାଙ୍ଗୁନୁ ଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଥମ୍ବନେଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ଥା ଭାଙ୍ଗିଆ ହଉ ଥାଉ ନ ପଳାଏ ମା ପୁଅକୁ ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେରେ ମା ପୁଅକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି ଖରାରୁ ହଉ ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ ପଳାଏ ପଳାଇବା ମା ଖରା ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ନିହାତି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିବ ନା ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନିହାତି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିବ ନା ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ଆଉ ଏଠି କମ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ହାତ ଫୁସ୍କା ହେଇଛି ହଟେଷ୍ଟ ସିଟି ଥାଉ ମା ପଳାଏ ପଳାଏ ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୁ ଆ ଏବେ ମୁନିଆର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭିଣେଇ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ବି ସରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନେଇଥିଲି ମୋର ବାହାର ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଅଛି 87 ହଁ ବୋଲ ମୁହଁଟା ଦେଖା ହଁ ତାର ତ ସେଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଏଇ ତୋ ନାନୀର ହେଉଛି ଏବେ ହଁ ବାପାଟା ଦିଅ ଭିଣେଇ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ କାହାରି ବାହାରିଲାନି ତ A few moments later. ପଖାଳ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା ଆଉ ପିଆଜ ସବୁ ମିଶିକି ଚକଟି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ସିଝା ଗୋଟେ କିସ ଭଜା କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ଏଇଟା ମାଛ ଚଟଚଡ଼ି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ଆଉ ମଟନ ସାଇ ବି ଖାଉଛି ସାଇ କିସ ଖାଉଛୁ ମାଂସ ଗୁଟକି କାଟି ନାହାନ୍ତି ଭାତ କିନ୍ତୁ ସିଝି ହେଇଛି ଭଲ ସିଝିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ଅନୁଗୁଳ ମଟନ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପଳେଇବା ପୁଣି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ A few moments later. ଏଇ ବାହାରିଲେ ଏବେ ତ ଏବେ ବାହାରିଲେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ତ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବାଟରେ ଯାହା ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଯିବା କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି ଦେଇକି ବାରିପଦା ହେଇକି
तो कांजीपाणी घाटी आउ सान घागरार दृश्य देखापी आपण मानू नेक्स्ट वीडियो आसवाई अपेक्षा करने पड़ो से आपण आम चैनल को सब्सक्राइब कर दे था और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दे था।